Ganito magbihis ang Good mga morning guys, magician. good afternoon, good evening. Pitikin Ngayon lang. pala guys, tuturo natin Ha? yung Ayan pa, last. papitik-pitik. Ha? Oh, yan. Okay na. Arat Mamili na. guys ng isusuot. Guys. Pero pipitik lang guys, ang pitik lang nabihis na. Ganon guys. Ayan guys, bubuksan na natin yung CapCut. Next guys, yung gunting. Tapos new project. Ayan, bubuksan na natin yung project guys, 'di ba? Ayan, next guys, ito na yung video na kinuha ko. Ayan. Okay. Putulin muna natin tong una guys. Ayan. Si Mami. Ayan. Tanggalin muna natin to. Ayan, na-split lang guys yung pipindutin nyo. Ayan. Siyempre guys, anuhin muna natin. Palakasan muna natin. Tsaka itong ano guys, para mamaya hindi na ano, mag-reduce muna tayo ng sensor. Next guys, ayan. Next guys, nakatatlong pitik ako guys. Putulin muna natin to guys. Ayan. Ayan, next ito guys. Ayan. Si girl braso. Ayan guys, tatalon siya. Hindi masyadong makatalon pag tiguang na guys. Ayan. Okay na yan guys. Yan. Okay lang yan guys. Tas freeze guys. Yan. Tapos next. Hayaan daw muna yan guys. Next. Tanggalin natin to. Tutulin natin guys. Di ko kailangan yan. Tapos next ito naman. Si girl talon. Tanggalin natin ulit yung hindi kailangan. Pagod na pagod guys, oh. Talon. Ayun. Ayan, okay na yan guys. Ayan, okay na yan guys. Tapos split ulit guys. Split. Tapos freeze. Hanapin na yung freeze. Ayan. Tapos ayun, okay na guys. Bumaba na si madam. Tapos putulin natin ulit guys. Hanapin natin ulit yung isa. Meron pa akong isa guys. Nasaan na yung nagdidilaw. Ayun guys. Next ito guys. Nakadilaw. Ayan. Talon. Talon. Tukok. Okay. Ayan guys. Freeze ulit. Ayan. Okay, next guys, ang gagawin natin, lagay natin daw to sa baba, itong naka-freeze. Ayan. Overlay natin. Ayan. Ayan, tapos ilagay natin sa pinakadulo. Ayan. Tapos guys, hanapin natin yung itong ano, itong mask. Ayan, mask. Tapos horizontal guys. Tapos ayun guys. Ayan. Ayusin na natin paghati. Ayan. Para hindi masyadong ano. Hindi masyadong kita guys. Tapos guys, adjust natin yung feeder guys para hindi masyadong kita yung ano. Para pantay siya guys. Ayan nga. Try natin guys. Oh, next guys, yung isa naman. Nakadilaw. Asan na na-press dito? Ito. Baba ulit natin yan guys. Ayan, overlay. Tapos baba natin, harap din natin dun sa next na pitik. Pumipitik si madam. Oh. Okay, ito naman guys yung ating ano yun guys. I-overlay. Ay, overlay. I-mask natin. Tapos ayan, horizontal. Sure guys na wag nyo idikit guys. Yung ano nyo. Pagkuha ng video guys. Ayan, okay. Tapos guys, yung ano pala, adjust ng ano, feeder niya kasi nga kita oh. Ayan. Feeder guys, ayan, pindutin nyo lang yan. Ayusin nyo lang to guys, oh, para hindi masyadong kita yung line sa gitna. Ayan. Tapos i-play natin guys. Okay, dahil hindi pantay. To.
Next. Pumitik ulit. Aray ko. Ayan. Ayan. So, ito, habaan natin. Ayan. Next. Okay, next. Pangatlo, guys. Ito yung pangatlong na praise na, guys. Overlay natin, guys. Ayan, overlay natin. Tapos, lagay natin doon sa dulo. Ayan, dito, guys. Ayan. Magkasunod lang yan, guys. O, yung tatlo. Pero dapat, guys, sabay nyo sa pitik ng kamay nyo. O, ayan, play natin. Okay, ito, guys. Gawin naman natin tong ano. Ang tawag nito, mask. Tapos, ayan. Ayan, guys. Dapat hindi, ano, guys, masyadong dikit. Mahirapan kayo, guys. O, tingnan mo sa akin, guys. O, picky. Ayan, okay na yan, guys. Tapos, guys, itong sa dulo, guys. Di ba tumalon siya? O, ito, hindi ko na kailangan yan. Ayan. Ang kailangan ko ay ito. Ayan, overlay natin yan, guys. Ayan. Tapos, lagay natin sa dulo. Ayan. Pagdikit natin tong dalawang, guys, para bumaba siya. Okay, ito naman yung ating overlay, guys. Ay, overlay i-mask. Ano ba yan? I-mask natin siya. Ayan. Okay, ayan, guys. Wait lang. Kulang pa. Yung feeder pala, guys. Di ko pa napindot. Ayan. Tapos, ayan. Adjust. Okay. Sa 8 daw, sabi. Okay naman din. Okay, guys. I-play natin, ha. Okay, guys, dahil delay siya, guys, 'di ba? Ayan, hindi pa siya pumitik. Hindi pa siya pumitik. So ito, guys, adjust natin 'to. Wait lang. Ibalik muna natin. Ayan. Hanap tayo kung saan siya pumitik. Ayan. Ay, wait lang. Hanap tayo kung saan siya pumitik. Ayan. Ito, guys, putulin natin 'tong ano, guys, 'yan. Kasi hindi pa siya pumipitik eh. Ayan, dito tayo. Ayan, ayan, guys. Pipitik na siya. Char. Tapos, saka natin to idikit dito, guys. Guys, itapat nyo lang sa kung kailan pumitik. Ayan, oh. Pitik ulit. Kulang pa rin. Wait lang. Ayan. Okay. Pitik ulit play natin, guys. Okay, guys, tapat pa rin natin, guys, kung kailan, ano, guys, pumitik. Yung yellow, yung ano, guys, ito, naka-yellow pa siya habang hindi pa nakapitik. Si pitik ba? Ayan, ayan. Okay, wait lang. Play ulit. Ulit, guys. Ano pa natin, guys? Adjust pa natin, guys, kasi medyo, ano, advance. Yung naka-pink, ayan. Okay, play ulit. Diba, guys? Tapos, guys, next, guys, itong ano, video na, guys, ayan, tapos overlay lang natin, guys. Ito, guys, hindi ko na kailangan. Ito, guys, ano ko muna to, ha? Lagay muna natin sa ano, sa mask. Lagyan natin ng mask kasi ano, hindi pa kita si pare. Char. Dahil hindi pa kita, hindi kita, nakita nyo, guys? Dahil, kaya alam nyo kung ba't nagkaganyan, guys, kasi yung pink yung nakatapat ng itong nasa baba. Ayan, nakita nyo, wait lang. Ito, guys, diba, naka-yellow ako. Dapat yung katapat niya, guys, itong nakapitik. So, ang gagawin nyo na lang, guys, ano na lang, adjust nyo lang, yung video, guys, pahaba.
Ayan guys, salamat sa panunood. Pwede na export guys, salamat.